फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ, उसके 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा है। अब क्योंकि ये फिशरमैन होता है और काफी गरीब होता है तो ये अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाया था। तो यहाँ पर ये अपने बड़े बेटे को बाहर लेकर आता है और उससे बात करने लगता है कि बेटा, मेरा ये ख्वाब है कि मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से किसी और कबीले के यानी वाइल्ड लोग आ जाते हैं। वो उस फिशरमैन और उसके बेटे पर हमला करने ही वाले होते हैं और उसको फॉलो करते करते उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी वो फिशरमैन यानी सोलोमन बैंडी और उसका बेटा तेजी से भागकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो फिशरमैन घर की तरफ पहुंचता है तो अपनी बीवी और बाकी बच्चों से कहता है कि फौरन से उठ जाओ, लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो अपने घर को दूसरी तरफ से तोड़ता है और वहाँ से निकल जाता है, पर इतनी देर में वो खुद उन दूसरे लोगों के हाथ लग जाता है। और सिर्फ यही लोग नहीं, वहाँ के सारे लोगों को इन कबीले के लोगों ने अपना बंदी बना लिया था यानी कैद कर लिया था। इस कबीले के पास बहुत सारे वेपन्स थे। ये सारे लोग गांव वालों से कहते हैं कि तुम्हें हमें वोट देना होगा, तुम गवर्नमेंट को वोट नहीं दोगे क्योंकि हम तुम पर रूल करेंगे, हम तुम्हारी गवर्नमेंट है। अब वहाँ जो ट्राइब का लीडर होता है वो गाँव के सारे लोगों का हाथ काटता जा रहा था, और जब सोलोमन की बारी आती है तो उसका हाथ नहीं काटा जाता बल्कि उसे जीप में बिठाकर एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर एक नहर है। इस ट्राइब के लोग गांव वालों को उस नहर के पास भी लेकर जाते हैं और उस नहर में कच्चे हीरे होते हैं यानी रो डायमंड्स। अब इन हीरों का ये कबीले वाले सौदा करते हैं और उसके बदले में वेपन्स खरीदते हैं, पर इस सब के लिए वो गाँव वालों की मेहनत को यूज करते हैं। अब दूसरी तरफ अमेरिका में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की पार्टी हो रही होती है। पार्टी कम मीटिंग ज्यादा, जिसमें वो बहुत पर्सनल डिस्कशन कर रहे होते हैं, ऐसी बातें जिनका इस कमरे के बाहर किसी को पता नहीं होगा। और उनमें इन कच्चे हीरों की भी यानी रो डायमंड्स की भी बात होती है कि सिर्फ 15% ऐसे हीरे हैं जो बिल्कुल असली हैं और बाकी कच्चे हीरों से ट्रेडिंग की जाती है। अब उधर हम उस नहर को भी देखते हैं जहाँ पर सारे गाँव वाले उन हीरों को ढूंढने की कोशिश में लगे होते हैं और वहाँ का लीडर उनसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि जिसने भी हीरा चुराने की कोशिश की उसे फौरन से मार दिया जाएगा, जो भी हीरा हाथ लगे हम तक पहुंचा दो। अब वहाँ के लोग हीरा ढूंढने में मसरूफ हो जाते हैं। वहाँ सोलोमैन भी होता है और वो भी ये सारी ट्रायल्स कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ खड़ा हुआ गांव का एक आदमी हीरा ढूंढ लेता है, पर उसे उस लीडर को देने की बजाय वो अपने मुंह में छुपा लेता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज लीडर देख लेता है और उसे अपने पास बुलाकर हीरा मांगता है। जो वो वर्कर उसे हीरा दे देता है तो वो उसे गोली मार देता है इस सजा में कि उसने हीरा छुपाया। अब ये देखकर वहाँ पर सारे वर्कर्स डरने लग जाते हैं और फौरन से काम करना शुरू कर देते हैं। जब ट्राइब के इस ग्रुप ने अपनी पहचान और अपीयरेंस कुछ इस तरीके से बनाई हुई थी कि लोग हमें वाइल्ड समझें या ये समझे कि इन्हें तो दुनिया की किसी चीज का पता ही नहीं है, लेकिन असल में वो बहुत चालाक लोग थे। उनकी पूरी की पूरी फौज थी जो हीरों को स्मगल करके वेपन्स लेती और अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर में से एक आदमी उतरता है जिसका नाम डैनी आर्चर है। उसे देखते ही वहाँ के सारे लोग उस हेलीकॉप्टर पर गन पॉइंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का हेलीकॉप्टर और उसका पायलट वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी आर्चर अंदर आता है और कैप्टन जीरो के बारे में पूछने लग जाता है। डैनी एक स्मगलर होता है जो यहाँ से डायमंड्स ले जाकर इनको वेपन्स की सप्लाई देता है। अब उसके बाद डैनी कैप्टन जीरो से मिलता है और उससे हीरे ले लेता है। इसके बदले में कैप्टन जीरो से कहता है कि याद है ना जो गन्स और वेपन्स मैंने आपको कहे हैं वो आपने मुझे लाकर देने हैं। तो डैनी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं यार, मैं तुम्हें जल्द लाकर दूंगा। अब डैनी यहाँ पर खुद को काफी प्रोफेशनल स्मगलर समझता था और अब वो यहाँ से निकलने के लिए कुछ बकरियों को यूज करता है और उनमें वो हीरे छुपा कर वहाँ से निकल जाता है। पर रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है और उन बकरियों की तलाशी लेते हुए वो हीरे भी रिकवर कर लेती है, जिसके बाद डैनी तो पकड़ा जाता है। आइए अब देखते हैं कि उधर नहर की तरफ क्या हो रहा है। अब बाकी लोगों की तरह सोलोमैन भी उन हीरों को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा हीरा लगता है जिसे वो अपने टो के नीचे यानी पाँव की उंगली के नीचे छुपा लेता है। तभी वहाँ पर पानी को पंप करने वाली मोटर खराब
ہو جاتی ہے اور سارے لوگوں کا دھیان اس کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سولو مین ان سے کہتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ جیسے وہ وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی اچھی طرح تلاشی لی جاتی ہے، پر اسے کوئی ہیرا نہیں ملتا کیونکہ وہ تو اس نے پاؤں کے بہت نیچے چھپا رکھا تھا۔ پر جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس ہیرے کو نکال کر مٹی میں دبانے والا ہوتا ہے تو وہی کمانڈر اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے لاؤ یہ ہیرا مجھے دے دو، تمہاری چالاکی اب اور کام نہیں آئے گی۔ اب سولو مین جب ڈر کر وہ ہیرا اسے واپس کرنے والا ہوتا ہے تبھی وہاں پر کسی اور ملک کی فوج کا اٹیک ہو جاتا ہے جس میں وہ کمانڈر تو مارا جاتا ہے، لیکن سولو مین بہت ٹائم پر وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جاتا ہے۔ لیکن جلد ہی وہ گورنمنٹ کے لوگ وہاں پر بھی آ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی گورنمنٹ ہے جنہیں اس قبیلے والوں نے ووٹ دینے سے منع کیا تھا اور وہ ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ حالانکہ سولو مین کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی اسے اس ہیرو کو وہاں پر ہی دبانا پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ گورنمنٹ کے لوگ اسے ایک جیل میں لے جاتے ہیں اور اسی جیل میں ڈینی آرچر بھی ہوتا ہے۔ تبھی سولو مین دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہ آدمی یعنی وہ کمانڈر بھی ہے جسے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں مر چکا ہے۔ اس کی آنکھ پر پٹی لگی ہوتی ہے، وہ بھی صرف زخمی ہوتا ہے۔ اب وہ بھی جب جیل میں آ رہا ہوتا ہے تو اپنی زخمی حالت کی وجہ سے تو لیٹا ہوتا ہے پر ابھی بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وہ سولو مین کو دیکھ کر چلانے لگ جاتا ہے، مجھے وہ ہیرا واپس کرو، میں نے دیکھا تھا کہ تم اسے چھپا رہے تھے، اگر تم نے وہ ہیرا مجھے واپس نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اسی کی جیل میں یعنی اسی کے کیبن میں جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس لڑکے سے مجھے وہ ہیرا لے دیا تو میں تم سب کو بہت پیسے دوں گا۔ اب یہ سن کر سولو مین غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے کپڑے اتار کر کہتا ہے کہ دیکھ لو، لے لو میری تلاشی، کہاں ہے ہیرا میرے پاس؟ مجھے تو ان لوگوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی، مجھ سے ان لوگوں نے میری فیملی چھین لی، میرے بچے دور کر لیے اور ابھی بھی پتہ نہیں کس ہیرے کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان باتوں کو ڈینی بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں جیل میں رہتے رہتے کافی دن گزر جاتے ہیں۔ وہ وقت آ جاتا ہے جب ڈینی کو رہا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ باہر آ کر اپنے دوست سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جیل میں ایک بہت ہی بری سٹار سا بندہ ہے، وہ کچھ ہیرے کی بات کر رہا تھا، ہمیں اسے بھی جیل سے باہر نکالنا ہوگا تاکہ ہم اسے اس ہیرے کے بارے میں جان سکیں۔ پر ڈینی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سولو مین کی بیل کر سکے یا کسی کو کہہ کے کروا سکے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ایک نکلی تان باہر نکالتا ہے اور اس میں سے ایک ہیرا نکالتا ہے اور اس کو بیچ کر سولو مین کو جیل سے آزاد کروا لیتا ہے۔ اسے سولو مین سے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ وہ چھوٹے سے ہیرے کو بیچ کر سولو مین کو باہر لانا چاہتا تھا اور اسے اس بڑے سے ہیرے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا۔ اب ادھر جب ڈینی کا آدمی اسے یعنی سولو مین کو آزاد کرواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈینی سے کانٹیکٹ کر لینا، تو سولو مین ایسا بالکل نہیں کرتا بلکہ کسی اور شہر میں جا کر چپکے سے رہنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی پہچان کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا اور خاموشی سے وہ سارے کام کرتا ہے جو شہر کے باقی لوگ کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ یہاں کا ہے ہی نہیں۔ اب ادھر ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جسے ایک آدمی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اب ڈینی جب اسمگلنگ کیا کرتا تھا تو سب سے پہلے اس نے جس آدمی کے پاس ایک کام کیا تھا وہ ایک لیڈر اور ایک کرنل بھی تھا۔ اب ڈینی کی ایبسنس میں اس کا بھیجا گیا آدمی ڈینی کے گھر جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے چیزوں کو توڑنے لگ جاتا ہے۔ پر اب ڈینی جب اس آدمی سے ملتا ہے تو اسے بہت مارتا ہے اور اس کے پیٹ میں پنچ مار کر کہتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے بدلے میں ہے جو تم نے میرے گھر آ کر توڑی ہیں۔ تب وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ کو کرنل نے یاد کیا ہے۔ تو اب ڈینی کرنل سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا پارٹنر ان کرائم تھا۔ یہاں پر ڈینی کرنل کو سولو مین اور اس ہیرے کے بارے میں بھی بتانے لگ جاتا ہے۔ اب جب ڈینی وہاں سے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو سولو مین ہے پر سولو مین اسے اگنور کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائب کے ان عجیب و غریب لوگوں نے سولو مین کے بیٹے کو اپنے ساتھ قید کر لیا ہے اور اسے وہ اپنے جیسے ہی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہیں نشے والے انجیکشنز بھی دیے جاتے ہیں اور انہیں ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے لوگوں کو کس طرح سے مارنا ہے، ان پر رول کیسے کرنا ہے، انہیں کس طرح سے قابو میں کرنا ہے، یعنی پورا یہاں پر بچوں کا برین واش کیا جا رہا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ایک لسٹ لگتی ہے جہاں پر کچھ ریفیوجیز کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو شہر میں نئے آئے ہیں اور ان کے خاندان کھو
چکے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ان کے لیے ریفیوجی کیمپس لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے فیملی کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں کہ ان کے فیملی ممبرز بھی یہاں پر آئیں گے یا نہیں۔ اب جب سولو مین اس لسٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے تو ادھر اس کے کسی بھی فیملی ممبر کا کوئی نام نہیں ہوتا، جسے پڑھ کر وہ کافی ڈسٹریس ہو جاتا ہے۔ تبھی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر ڈینی بھی آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ تو سولو مین اس سے کہتا ہے کیونکہ مجھے تمہاری بات نہیں سننی، میں جانتا ہوں کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم برائے مہربانی یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی اس سے وہ اس کا پیچھا چھوڑنے کی ریکویسٹ کرتا ہے، پر ڈینی اس سے کہتا ہے کہ دیکھو سولو مین، تم چاہتے ہو نا کہ تم اپنی فیملی سے دوبارہ مل سکو اور یہ لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے، تو تم میری بات سنو، تمہارے پاس جو ہیرا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دو، میں اسے بیچوں گا اور اس کے بدلے میں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ اب ان میں سے کچھ پیسے تم بھی رکھ سکتے ہو اور وہ گورنمنٹ کو دے کر تم سودا کر سکتے ہو اور اپنی فیملی سے دوبارہ سے یونائٹ ہو سکتے ہو۔ اب اس بات کی وجہ سے سولو مین سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا مجھے اس کو بتانا چاہیے اس ہیرے کے بارے میں یا نہیں، پر تبھی وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا اٹیک ہو رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹرائب کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایک الگ آرمی بنائی ہوئی ہے، اور وہ یہاں سٹی کے لوگوں پر بھی حملہ کر کے کچھ کو اپنا قیدی بنا رہے ہیں اور جو ان کی بات نہیں سن رہے انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور انہیں مار رہے ہیں۔ اب اسی دوران سولو مین اور ڈینی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ اب بھاگتے بھاگتے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ریفیوجی کیمپ میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر ڈینی کو ایک رپورٹر ملتی ہے اور یہ وہی رپورٹر ہوتی ہے جو ہیروں کی تلاش میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہیرے والی بات چاروں طرف پھیل چکی تھی اور سارے لوگ اس ہیرے کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ اب یہاں پر سولو مین ان سے کہتا ہے کہ ایسے تو نہیں میں تم لوگوں کو ہیرے کا بتاؤں گا، ہاں اگر تم مجھے میری فیملی سے واقعی میں ملوا دو گے تو میں بتا دوں گا کہ میں نے وہ ہیرا کہاں رکھا ہے۔ اب رپورٹر کو لگ رہا تھا کہ شاید سولو مین نے وہ ہیرا اسی جگہ پر چھپایا ہوگا جہاں پر وہ رہتا ہے، تو وہ ایک ہیلی کاپٹر میں اس کے گھر جاتی ہے، یعنی اسی گاؤں جہاں وہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈینی بھی ہوتا ہے، سولو مین بھی ہوتا ہے۔ سولو مین چپ چاپ صرف اسی لیے ان کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ شاید وہاں پر اسے اپنے بیوی بچے مل جائیں، پر وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہیوج ریفیوجی کیمپ لگا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ جب سولو مین تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی بیوی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ آگے سے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اب جب سولو مین اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو آگے سے اس کی بیوی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے۔ سولو مین یہ سن کر اسے بھی بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اگریسو ہو جاتا ہے، یعنی غصے میں آ جاتا ہے، تو وہاں کی سیکیورٹی اسے وہاں سے نکال دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا ریفیوجی کیمپ کے لوگوں میں نام نہیں ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب یہ تینوں واپس سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اب یہاں پر سولو مین کو جب کوئی حل نہیں دیکھتا تو وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں تمہیں اس ہیرے کا پتہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بھی پیسے آئیں گے اس سے تم میرے بیٹے کو ان لوگوں سے آزاد کرواؤ گے۔ یہاں پر ڈینی مان جاتا ہے۔ اب وہ لوگ وہاں جانے کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں وہ لوگ وہاں پہ جا سکتے تھے، کیونکہ اس ٹرائب آرمی کی آرمی کافی زیادہ اسٹرانگ تھی نا، تو وہ لوگ ان سے بچتے بچاتے ان رپورٹرز کی وین میں چلے جاتے ہیں جہاں پر باقی رپورٹرز بھی تھے۔ سولو مین کیمرہ پکڑ لیتا ہے تاکہ لگے کہ یہ بھی رپورٹر ہے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو وہاں پر اس ٹرائب آرمی کا دوبارہ سے اٹیک ہو جاتا ہے اور کئی زیادہ رپورٹرز اس میں مارے جاتے ہیں، ایون اس گاڑی کا ڈرائیور بھی جس میں سولو مین اور ڈینی تھے۔ تو اب اس گاڑی کو ڈینی ڈرائیو کرنے لگتا ہے، لیکن ان کے پیچھے ابھی بھی اس ٹرائب کی آرمی لگی ہوتی ہے اور ان پر مسلسل اٹیکس کر رہی ہوتی ہے۔ اب رپورٹر، ڈینی اور سولو مین اس کار کو آگے بڑھاتے ہوئے جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آرمی ان کا پیچھا چھوڑ دے تو گاڑی سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگتے ہیں، لیکن تبھی ان کے سامنے کچھ جنگلی لوگ آ جاتے ہیں جو اسی جنگل میں رہ رہے تھے۔ وہ انہیں روک لیتے ہیں، لیکن رپورٹر انہیں کی لینگویج میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو آپ بھی ہمیں کچھ مت کہیے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں دوستی ہو جاتی ہے، وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں، تبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا سا گھر ہے جہاں پر کسی بڑے کے علاوہ صرف ایک ڈاکٹر ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ سارے جا کر ان بچوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں،
पर उन बच्चों में भी सोलोमैन का बेटा नहीं होता। अब वो डॉक्टर इसकी हामी भर लेता है कि वो सोलोमैन के बेटे को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। अब वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्हें आगे ले जाता है, पर तभी रास्ते में कुछ टीन एजर्स आते हैं जो उसी आर्मी का हिस्सा होते हैं और वो उन्हें आगे जाने से रोकते हैं। अब इसी दौरान वो डॉक्टर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो मारा जाता है और यहाँ पर एक बार फिर से डैनी उस गाड़ी का कंट्रोल संभाल लेता है। अब जैसे वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ है और वहाँ पर वही कर्नल है जो कि डैनी का साथी है। तो यहाँ पर वो कर्नल डैनी से कहता है कि हमारी मिलिट्री को ज्वाइन कर लो और उस ट्राइब आर्मी के खिलाफ लड़ो, पर यहाँ पर डैनी उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब इस सब के बाद वो रिपोर्टर कहती है कि मुझे तुम लोगों से अलहदा होना होगा। डैनी उसे वो सारी डिटेल्स देता है कि स्मगल किए हुए हीरे कैसे मिलते हैं और उनका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, आगे उन्हें किन तक पहुंचाना होता है या उसके फायदे क्या क्या होते हैं। अब वो सारी डिटेल्स लेके वो रिपोर्टर तो वहां से निकल जाती है और अब डैनी और सोलोमैन खुद आगे जंगल में भरने लग जाते हैं। अब जब सोलोमैन और डैनी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर उन्हें उस ट्राइब की आर्मी दिखाई देती है जो कि कुछ बच्चों पर और कुछ बड़ों पर होती है, यानी उसमें बच्चे भी होते हैं और बड़े भी। और उन्हीं लोगों में सोलोमैन का अपना बेटा दिखाई देता है। उसे आवाज देता है, मेरे बेटे मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। पर इससे पहले कि सोलोमैन का बेटा अपने बाप को देख पाता, बाकी लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। और इसी दौरान अब वो दोनों दोबारा से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। अब क्योंकि जंगल में काफी रात हो रही होती है और ये सही टाइम नहीं होता लोगों को ढूंढने का, क्योंकि जंगल में घने दरख्तों और अंधेरे की वजह से उन्हें ढूंढना काफी इम्पॉसिबल सी बात है। तो वो ट्राइब वाले वहां से चले जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो डैनी सोलोमैन को बहुत बुरा भला कहता है कि तुम्हारी आवाज देने की वजह से हमारी एक पूरी रात जाया हो गई, वरना हम काफी आगे पहुंच चुके होते। यहाँ पर सोलोमैन उसे कैसे समझाता कि वो अपने बेटे को इस तरह से देख के रह नहीं पाया था, वो खुद को रोक ही नहीं सका। लेकिन यहाँ चलते चलते फिर भी डैनी उसे काफी बुरा भला कहता है और अब इन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसके बाद सोलोमैन उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है। और जब डैनी उसे पीटने वाला होता है तो वो उसे समझाता है कि देखो, तुमने मेरे साथ वाकई गलत किया है। अगर मैंने अपने बेटे को देख लिया था तो तुम ये सोच सकते हो कि मैं खुद को रोक पाता। यहाँ पर डैनी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो दोबारा से उससे सुलह कर लेता है। अब चलते चलते वो लोग उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जिस नदी में से, जिस नहर में से हीरे निकाले जाते हैं, और उस जगह के भी बहुत करीब जहाँ पर सोलोमैन ने वो हीरा डुबाया हुआ था। वो सारा दिन दूरबीन से उन पर नजर रखते हैं और जैसे ही रात होती है तो उस गांव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सोलोमैन का अपना बेटा दोबारा से दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, पर ब्रेन वॉश होने की वजह से सोलोमैन का बेटा उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और इसी वजह से सारे ट्राइब के लोग अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आते हैं और अब वो लोग सोलोमैन को अपना बंदी बना लेते हैं। अब सोलोमैन जब उनका कैदी बन जाता है तो वो सारे लोग उसे उसी कमांडर के पास लेकर जाते हैं जो सोलोमैन की वजह से जख्मी हुआ था और वो इस बात का विटनेस था कि सोलोमैन ने हीरा डुबाया है। अब यहाँ पर वो कमांडर सोलोमैन के बेटे को सामने करता है और उसे गन पॉइंट पे रख के कहता है कि सोलोमैन देखो, अगर तुमने मुझे उस हीरे के बारे में ना बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को यहीं पर मार दूंगा। अब यहाँ पर सोलोमैन सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब ये सारी चीजें दूर खड़ा डैनी भी देख रहा होता है, तो वो अपने मिलिट्री फ्रेंड से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर आर्मी भेजी जाए या तो इस जगह पर अटैक किया जाए। अब कुछ ही देर में मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और वहाँ पर अटैक हो जाता है। डैनी भी फौरन वहाँ पर आ जाता है और सबसे पहले सोलोमैन के बेटे को वहाँ से बाहर निकालता है और साथ साथ उस ट्राइब की आर्मी पर खुद भी शूट कर रहा होता है। अब मिलिट्री के यहाँ पर आने का ये फायदा होता है कि मिलिट्री वहाँ आकर उस ट्राइब आर्मी को अपना बंदी बना लेती है और सारे बुरे लोगों को मार डालती है। अब कर्नल यहाँ पे डैनी के पास पड़ता है और उससे कहता है कि अब मुझे उस हीरे के बारे में बताओ। अब यहाँ पर तो डैनी उसे कह देता है कि इसके बारे में सोलोमैन को पता है। सोलोमैन बताओ इन्हें हीरे के बारे में। पर असल में डैनी के पास एक प्लान होता है कि जब कर्नल मिलिट्री को उनके साथ उस हीरे को ढूंढने भेजेगी तो ये लोग उन सारे मिलिट्री के लोगों को मार डालेंगे और इस हीरे को खुद लेके वहाँ से भाग जाएंगे। और ऐसा ही होता है। जब कर्नल मिलिट्री को उनके साथ भेजता है तो वो उनको मारते हुए उस हीरे को निकाल कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तो सोलोमैन के सामने उसका बेटा आ जाता है। सोलोमैन उसको आवाज देता है
कि तुम मेरे बेटे हो, पर वो उसे नहीं पहचानता और अपने ही फादर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर सोलोमैन उसे उसकी माँ का नाम बताता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, उन प्यारे लम्हों को याद करो जो तुम्हारे अपने बहन भाइयों के साथ और हमारे साथ गुजरे हैं। अब वो सब याद करके सोलोमैन का बेटा रोने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा नशा बाहर आ जाता है। वो अपने फादर को गले से लगा लेता है। अब डैनी अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उन्हें लोकेशन सेंड करके कहता है कि हम इस जगह पर हैं, तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भिजवा दो। उसका दोस्त हामी भर लेता है और जल्दी उस जगह पर हेलीकॉप्टर आने वाला है, पर अब उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ी सी चढ़ाई करनी थी, यानी क्लाइंबिंग करनी थी। पर वो सारे अटैक्स में डैनी का काफी खून बह गया था, क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी और अब वो ज्यादा चल तो क्या चढ़ ही नहीं सकता था। यहाँ पर जब सोलोमैन उसे देखता है कि हमारे साथ नहीं आ सकता, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। पर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो डैनी का काफी ज्यादा खून बह जाता है और वो काफी वीक फील करने लगता है। तो वो सोलोमैन से कहता है कि अब मैं आगे सफर नहीं कर सकूंगा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और उसे दूर भेजने से पहले वो अपने हाथ में हीरा निकालता है और सोलोमैन को थमाते हुए कहता है कि ये लो, ये है तुम्हारे बेटे का फ्यूचर। तुम उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे ना, तुमने मुझे बताया था। ये लो, अब इसकी जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। जल्द ही हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा और उसमें बैठ के तुम लोग यहाँ से फौरन से निकल जाना। अब जैसे ही सोलोमैन और उसका बेटा उस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर डैनी के पास उस ट्राइब की आर्मी के कुछ लोग आते हैं और मिलिट्री के भी, लेकिन डैनी उनको शूट करके मारने लग जाता है। अब दूसरी तरफ सोलोमैन और उसका बेटा हेलीकॉप्टर में बैठते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब उधर डैनी उस रिपोर्टर को कॉल करता है और कहता है कि सोलोमैन और उसका बेटा हेलीकॉप्टर पर शहर के लिए निकल पड़े हैं, तुम्हें उनको रिसीव करना होगा और दुनिया को बताना होगा कि वो कितने ग्रेट थे और उनमें कितनी हीरोइक क्वालिटीज हैं। अब ये कहते ही कॉल बंद करते ही डैनी की जान चली जाती है। अब उधर शहर में जैसे ही सोलोमैन और उसका बेटा पहुंचते हैं, तो वो रिपोर्टर उन्हें काफी अच्छे से वेलकम करती है और रिसीव करती है। अब उधर शहर में वो रिपोर्टर सारे लोगों को उस सोलोमैन मैंडी के बारे में बता रही होती है कि वो कितना ग्रेट आदमी है और उसने अब तक क्या क्या किया है। और इस सारी पॉपुलैरिटी की वजह से वो काफी फेमस होने लगता है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं। और अब वो भी दिन आ जाता है जब उसकी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो सूटेड बूटेड होता है और वहाँ जाने से पहले एक बार डैनी की पिक्चर को देखता है और उसे याद करता है। और अब जैसे ही वो हॉल में जाता है तो वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज और साथ साथ वो रिपोर्टर भी बैठी होती है, जो उसे वेलकम करने के लिए और उसे अप्रिशिएट करने के लिए क्लैप कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी ब्लड डायमंड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक